There's nothing. There's nothing. Always no one in the street. But this is only our 2 hours stop. Then we have to go. Saan tayo pupunta namin? No bird. Nakipagkaibigan sa amin. Wala. Conscripto? No birds. No, new birds. Yeah, kala new birds. Diyan tayo. No. Yan. You can go in Oh. from the other side. From the other side. Here is which city? Name? Questo, Neuenburg. No birds. Neuburg. Wow. Neuburg is not good. No. Here? Yeah? Here? No, it's Ingolstadt. Ingolstadt? It's Ingolstadt. Ingolstadt. This is only only for the drivers or Okay. yeah? The bike. Ingolstadt. 24 kilometers to Neuburg. Okay. But the place is Ingolstadt. Yeah, Eichstätt is another town and 27 kilometers from here. So it's too far. It's too far. Look. Yeah. Hi. I'm here for we met our friend here in Nürnberg. Yeah, but this is very nice. Yeah. Very nice. The name is Nürnberg. No. Nürnberg. Nürnberg is 24. Nuremberg is very far. See. From the history of the Germans This one with is. Hitler, This one is. Reichsparteitag. Reichsparteitag is a great Difficile. field where all the soldiers in 1945 are going. Di ba, Den? Hindi na bali. Oo, nasa likod tayo. Kayo YouTube. Usap namin yung yung lalaki. Retired pala siya, retired Ano soldier. daw, wala daw tao pagkalinggo. At lahat Kasi siyempre umiiyak, iniiwanan lang sa tatlo. Oh no. Ganda. Ate Lynn, dito, kunin ko sa picture. Wala ka. Halika dito, Ate Nina. Halika dito. Sinabi ba ni Mika? Hindi, ngayon daw hindi na ulan. Alas 10. Tapos may araw. Thank you, Minette. Minette, thank Nenet. you. Nenet. Follow mo sa YouTube. Okay. Nenet Coronado. Coronado. Nenet. Katula kang YouTube, katula kang account sa YouTube. Pag mag-open ka ng YouTube, ano mo, basta i-search mo lang Nenet Coronado, lalabas. Ano man dyan ko, walang kalaman-laman ng kanilang bangkarela. Wala talaga sila, sirado sila. Mayroon isa. Saan? Ay, oo. Doon tayo. Tapos dito pwede dyan pag simabi ka dyan cappuccino, vino na mainit yan ibigay sa'yo. Pero yung cup ay ibigay sa'yo. Yan. Keke. Ano sabi? Parehong oras ito. Ang ganda. Pataya pa ganon. Yan.
May kain na, kumain muna tayo. Ano kainin natin? Dito. Ito namang maganda dito. Yung si Altro. Cosa stai facendo di là? Video pero, video. Wow! Oh, eko pa. Eko pa natin. Viaggiatore del mondo! Tutto il mondo! Pero halos. Talaga naman viaggiatore Oh, tayo. halos ano, napuntahan natin. Halos napuntahan natin, di ba? Oh, manjamo. Ano magnet? Ano, saan tayo kakain? Ay, ito maganda. Yung mga ano, oh. Maganda. Mga kuan to siguro, mga design. Tadtara ng mga ano. Lahat pa pang kutsina. Pang kutsina. Oh, meron ka ice coffee. Oh. Ah sì, cappuccino e latte macchiato guarda, scritto scritto qui, lista. Cappuccino, cacao, latte macchiato. Cosa c'è? Cacao. Kakao. Sì, come ba? 7 euro. 7. Oh, meron 10. Completo forse. Eh, sì. Oh, no. Ginger. Ginger. Eh, sì. Questa forse è dolce, come biscotti. Non lo so. Sì, sì, biscotti. Cioccolato. Già quasi 2 ore. Sì, quasi 2 ore già. Guarda. No, ano, tinapay. Pero sobrang tamis yan. Ayaw ko ng sobrang tamis. Ayaw ko ng sobrang tamis. Uy, no, masakay tayo doon, no? Sakay tayo doon. Oras na. Uy, Dubistano. Andiyan sila sa kabila. Lusutan din din, di ba? May lusutan din dyan. Saan? Pensavo pa eh. Pensavo che lasciato di là. Poi vediamo qualcosa di là da comprare. Dove stanno? Yun. Andiamo prima qua. Andiamo prima qua a vedere qualcosa di là. Ok. Sì. Bye. Vediamo qua. Guarda che c'è ano. C'è, guarda. Ate, c'è ano. Cappello. Cappello? Uno 6 euro. Sì. Oh, veramente bello. Guarda. Vuoi comprare uno? No, io no. C'è tante capelli a casa.
Pero no voglio dire, io voglio, se io to, là c'è ancora là, guarda. Masarap kaya yan? Asin? Ha? Ito. Boy. Yeah, walang remembrance. Bag, wala. C'è carta. Però, Lì non c'è da mangiare, dai. Dici. It's okay? Ate, yun ay Like this, ma'am. One like this. Dito na tayo. Ate, ano yung nodo mo, te? Luster, masarap Oo, kaya. masarap. Yes. It's a soap. Papainit. Oh, no. Yes. Ikaw ano? Okay, luster. Like that. Saan ang masarap? Yung pula o puti? Saan masarap? Yung pula o puti? Pareho lang. Pareho lang. Wala akong kulay. Karne. Yan. Ako naman yan. Hotdog. Luster, hotdog. Sarap pa, masarap. Santa Claus, ang Santa Claus yan o. Ang Santa Claus, hala. Hala, ang Santa Claus. Ay, andyan ang lupa. Ayan ang Santa Claus. Halay. Ang Santa Claus, ha? Ang Santa Claus. Ay, ang Santa Claus. Ala, mahulog ka dyan. Ay, ang payong mo, ate. Mahulog ka dyan. Ay, oh, da. Ay. Ay. Que bella. Dito, halika. Yan o. Yan o, Santa Claus. Babe.